Hi guys, huwag ninyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel at mag-iwan kayo ng isang komento sa ibaba para mapuntahan ko ang inyong mga YouTube channel. Hindi ba kayo nakaka-receive ng authentication code sa inyong GCash? So tara, tuturuan ko kayo kung paano gagawin. First steps guys is, click nyo yung settings, and then, apps, at pagkatapos, hanapin ninyo ang GCash. Ayan. And then guys, punta kayo ng storage. Yan, clear cache nyo at i-clear data nyo. And then, kita nyo ba yung first steps? Yan, first steps nyo. And then, i-uninstall nyo guys. Yan. And then, pagkatapos ninyong i-uninstall guys, is back nyo guys. Punta kayo ng Play Store. And then, search nyo guys yung GCash. At, ayan guys, i-install nyo ulit guys, yung GCash. Kasi yung akin guys is na-install na guys. And then guys, i-open nyo guys pagkatapos nyong ma-install. Yan, try natin. Yan. GCash. Hintayin lang natin, loading. Request permission. I-okay natin guys. And then, allow. Yan. Pagkatapos, hintayin natin. And then yan guys, ilagay ninyo ang inyong number. Huwag nyo nang lagyan ng 0, agad 9. And then guys, i-next nyo guys. Send code. And then guys, yan nakikita nyo. Please enter the authentication code. Gawin nyo guys, resend code nyo guys. Yan. And then, hindi nyo kasi makikita dito. Ayan. O yan, nakita nyo na. And then back nyo guys. Punta kayo ng message box. Pagkatapos nyo guys, mailagay yung authentication code. Ito yung lalabas guys. And then guys, ilagay niyo yung pin nyo. And guys, pagkatapos ninyong mailagay yung pin nyo sa inyong GCash, ito yung makikita nyo guys, ito yung lalabas. Gawin nyo guys, i-next nyo. Yan. Ayan guys, pagkatapos ninyong mailagay yung pin ninyo sa GCash, ito yung lalabas guys. Yan. Na-open nyo na ang inyong GCash. Ano lang guys. Hindi nyo na kailangan bumili ng dalawang SIM or gumamit ng dalawang cellphone upang makareceive kayo ng OTP code o authentication code. Yan lang guys, sana nakatulong ako sa inyo.